You take that into your throat center and see that your quality of transporting your understanding and sharing with others and so on, that this is a very, very deep and important quality. And then finally, from the heart center of the Buddha in front, which is Karmapa in this case, blue Buddha like that, a blue light shines into the center of our chest at the level of the heart. And we use the vibration of the syllable. Om to the forehead for the body, R to the throat for the speech, and Hum to the heart level for mind. Being agited тухайд Om, тэгээд одоо энэ зарилын agited тухайд бол А байсан тий. Тэгээд энэ тааллын, сэтгэлийн agited тухайд бол Hum. And then he shines into all the lights at the same time melt into us. Тэгээд энэ бүх гэрэл нэгэн зэрэг бидний биелөө сацран орж байна гэж үзлээ. We sit in that state where his essence and our essence meet like water that runs together. За яг энэ гişинд бол би багшийн лагшин миний бие одоо яг хоёр усан нэгдэж байна гэж үзлээ. And the more we do this, the more power we get to really benefit others. And if the tiger is there, we say go home, we will feel good. Тэгээд яг энийг одоо хэдий ч нэ сайн бид үлдэж чадна хэрээр одоо их идэвчийг болох болно. Throw the tiger, yes. Throw it out, say go home. You said that. You become fearless, so you said. Okay, jokes. And if people have jokes like that, it's a mental state, that's all. Энэ одоо нарийгаа байсан шиг нэ. Уучлаарай би бас зарим нэг сонсохгүй байгаа. Чихмут болсон юм шиг. No mental state. If you meet a tiger, otherwise use some pepper. They don't like that. So they let you go. So usually, if you meet a tiger. Then if you do that, you use some pepper, and they don't like that. Ер нь одоо ойлголоо нөгөө маш их идэвчтэй болчихно. Бар архираад ирсэн ч гэсэн чи гэрлөөгөө явгаа хөөч хэмжээний идэвчтэй болтой байгаа гэж гисэн юм байна. Тэгээ би юу бар юу яагаад юу яриад байгаа асуусан чинь нарийгаа байсан шүү гэдээ одоо тайлбарлаж байна. Бар үрээд ирэх юм бол нэг тийм юу гэдэг нэ перц халуун ногоо өнөрөнд нь дургу тэрийг цацаад явуулчих болох юм даа гинэ. Гэж ярих харагдаад яг юу гэсэн юм ашиглаж шүү гэдэг. So more questions about anything. За өөр асуулт байна уу? Сайн байна уу? Хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Би таны нэг их нэртэй байсан гэж сонссон. Тэгээд хоёрын дунд ингээд маргаан үүсдэг байсан уу? Тэгээд маргаан зөрчил үүсдэг байсан бол хоёр одоо хэрхэн туулдаг байсан бэ? Болж өгвөл жишээтэй ярьж өгвөл баярлахаар байна. Thank you very much visiting our country. I heard you had a wife, and I just wonder, you two had some quarrels and problems. In that case, how you solve these problems? It would be wonderful if you take some interesting example. Actually, in my life, I have two wives, right? Яг үүндээ би миний амьдрал би хоёр удаа их нэртэй. Хоёр удаа гэсэн. First one was called Hannah. Ихний одоо анхны ихнэр маань нэг нь Хана гэдэг. She was also some of those ex-models.
that smuggled Karmapa out of Tibet, out of the Chinese control. Тэгээд миний анхны ихтер хаанаа бол бас одоо хятадын одоо даран бололд байсан тэр төвд нутгаас Кармаун дивэнийг одоо нууцаар олгож гаргах ажилд хил оролцож исэн юм байсан. We were always agreeing. I put on back on my motorcycle and we went. She didn't know fear. Бид хоёр бол их сайн ойлголцдог байсан. Тэгээд мотоциклын ард зунтаад тэгээд хасаагуул явдаг байсан. Миний ихнэр айдаггүй байсан гэхээс тэгээд их сайн ойлголцдог байсан учраас байсан. She was a super idealist and she always thought about us. Ер нь бол үнэхээр тийм үг тэгш гэж хэлж болохоор юм сайхан байсан. I don't think there's another one like that on the world, but maybe I'm finding one. Тэгээд ер нь бол яг дэлхий дээр одоо тэрэн шиг тийм сайхан юм хүн, тийм сайхан ихнэр байхгүй хаа гэж боддог. Гэхдээ би яг тэрэн шиг хүнийг олчлаа гэж бодсон. Гэхдээ яг юу байна гэж яг юм уу харна. She was really fearless. Best shaman, especially used her to go everywhere and fix the Middle East, the Far East, all things. She was very. Тэр бол одоо яг Кармагийн хамгийн шилдэг сайн шавнырыг байсан гэж маш олон жинээр бас маш тийм шилдэг сайн шавнырыг байсан. It was very interesting. I did some other parts of the world at the same time. She did the eastern areas. East Asia, East Asia with Chinese families. So Chinese, she went down, she talked to the Chinese, we had groups that were meditating, and she was teaching. Тэгээ миний эхнэр бол зөв өмнөд Азийн орнуудаар, Хятад зэрэг орнуудаар яваад тэр орнууд хүмүүст бясалгал заадаг байсан. I went more to the, let's say, more difficult places like, well, probably they were equally good, but, you know, I did very powerful places, South America, South Africa, you know, all kinds of places where there were orphans, you know, which was physically more dangerous, I think. Миний хувьд ч гэсэн бас одоо өмнөд Америк, Африк гэх мэтээр одоо яг бодтой одоо бие махбодын хувьд одоо тийм аюул учирч болохгүйц ялгаа байхгүй хэцүү орнуудаар их явж одоо намын үйл хөдлөлт байсан. So now we have here, anything from behind? Хажуудлаас хойноос асуух зүйл байна уу? Дасан байна. За тэнтэнүүд бол учирч одоо намын аршаа утж байгаа маш баяртай байна. Сайн байна. Атом сайн байна уу? Тэгээд та нүүр тулан учирч одоо дээдийн намын аршаа утж байгаа баяртай байна. I'm very happy just participating in this lecture, receiving some Dharma nectar. I'm really happy. Тэгээд би юу сонирхож байна гэхээр Европ барууны орнуудад бүхний шашин хэрхэн одоо хурдстайгаар төлөвлөж байна. Ямар арга замаар одоо ч бүхний шашны төвд шашнуудаа хэрхэн өөртөө татж байна. Мэдээж ямар нэгэн уламжлалт бүхний шашингүй өөрөөс бишгэлтэй хүмүүс бүхний шашныг шууд үлдээж авахгүй ойлгомжтой тийм үү? Мэдээж өндөр дээд зэрэглийн бясалгаламжлалыг бол мэдээж шууд өгж авахгүй. Тэгэхээр тэднийг яаж эхлээд өөртөө татж юм, яаж тэднийг бүхний шашин руу оруулж байна гэдэг бол бидэрт шагнан байна л. Яагаад гэвэл монголчууд бас тодорхой хэмжээгээр бүхний шашны уламжлал сургалт нь олон жилээр тасарчихсан. Бид энэ болгоныг шинээр бэлэх шаардлагатай юм тулгарч байгаа тус энэ туршлага одоо их сайн байна гэж баярлалаа. He said, I'm interested in how Buddhism is spread in European countries in that rapid speed, you know, speedy. What is clear is in European countries, tradition is very different. They had different religion. So for them, for me, it's very interesting how they accept Buddhism
And what was the cause and condition for Europeans to be Buddhist? Because in Mongolia we also just this tradition of Buddhism stopped for a long time. We are just like beginners for the time being. So maybe there is something we should learn from Europeans. I can tell you the reason we could do so much with Buddhism in the West, and we started 700 centers, my wife and myself, traveling new places and starting centers for our lamas. The reason we could do that was that the old culture had fallen down. За миний эхнэр болоод миний бие хамтраад одоо дэлхийд даяар 700 гаруй бурхны шний төвүүдийг байгуулсан. Яагаад энэ их боломжтой болсон юм бэ, амжилттай болсон юм бэ гэхээр тэдгээр газрууд дахь одоо уламжлалт хуучин дээр соёл нь ерөнхийдөө уналтанд орцсон учраас юм аа. We had the perfect state, of a social state taking care of everybody. You'd never see anybody hungry or sick on the street in Northern Europe. You would not see that. Ер нь бол тэр халамжийн тогтолцоо гэдэг бол маш сайн байдаг. Тэгээ одоо Хойд Америкт бол удамжинд өсөж цангаад явж байгаа ийм хүмүүсүүд бол бараг олж харахгүй. And everybody was fully educated as much as they wanted because the government was taking care of the schools, and the schools were not brainwashing. They were very good schools. За тэгээд бараг хүн бүр их боловсрал сайтай, ягаад гэвэл засгийн газраас тэднийг одоо яг сургаж боловсрох тал дээр бол маш сайн анхаардаг. Сургуульд бол ерөөсөө тийм нэг тарих угаасан юм байдаггүй. Яг боломжийг чанартай боловсрол. Women were free like the men, same rights, same everything. За эмэгтэйчүүд бол одоо эрэгчүүдтэй яг эрэгтэй үнтэй адил тийм адил тэгш эрэгтэй. And men felt like protectors of the women, and the women felt like taking care of the men when things were too violent and so on. Ирчүүд бол бид бол одоо энэ эмэгтэйчүүдийг хамгаалагч юм аа гэж бодож үйлдэлтэй зохицуулдаг байгаа. Эмэгтэйчүүд нь нэмэгдүүдийг асарч юу яадаг, халамжилдаг болсууд нь бид нараа гэж бодож байна. We have created what's called the super state. You would not see a poor person, you would not see somebody who needed to be in a hospital, who was not being taken to a hospital with good doctors and so on. Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар маш тийм төгс ийм сайхан тогтолцоо бий болгосон гэж боддог. Тэнд бол ерөөсөө хоолундаа өсөж цангаж байгаа хүн байхгүй, боловсролгүй хүн ховор тэгээд сайн эмчт нартай, эмнэлэгч сайтай. So the main problems people had were psychological. За тэгэхээр хүмүүсийн одоо хамгийн гол эвэршээ зовлог байсан бэхээр сэтгэл зүйн асуудал байсан юм аа. They didn't have to work very hard, they didn't have to do very much. Big machines were producing everything for them, so they got, and some got some funny ideas. Тэгээд бид нар бол маш их ажиллаж хөдөлмөрлөдөг. Одоо маш их зүйлийг хийдэг, том машинууд л ингээл ажиллаж идэг. За тэгээд энэ явцад чи нэг сонин болно. And that's mainly what we have. The problems in rich countries like Scandinavia and Germany and so on is that people have too much free time and some people get a little funny like that. За тэгээд энэ өндөр хөгжилтэй Скандинавын зэрэг орнуудад байдаг хамгийн гол асуудал юу гэдэг юм бэ гэхээр хүмүүс их завч хөтөө ихтэй. Заав ихтэй учраас хөвөө юу гэх юм бодоод. Take things that are not very important, like very important, which kind of car are you driving, right? Тэгээд тийм нэг чухал биш зүйлсүүд их чухал болоод өрчдөг гинэ. Одоо яг ямар машин жолоодож байгаа юм бэ гэдэг уг нь нэг чухал биш байдал чинь яг тэр нөхцөлд бол ямар машин жолоодож ямар машин унж байна гэдэг нь асар чухал зүйл болоод өрчих шиг. My feelings themselves inside, they don't use much of the ability to be taught, to be helped. Yeah, but they're too busy with what problems are there to really go and get some help and so on, if there is a reason for some help. I said, because all these things are given by the state, done by the state, then people didn't even go and ask for anything like that. They just took it for granted. Ер нь бол тэгээд төрөөс
хүнд хэрэгтэй ил идэл нөхцөл халамж юу тэр бүгдийн төрөөс маш сайн хангаад өгчдөг учраас тэдгээр бол хизээч одоо тийм зүйлийг надад ийм хэрэгтэй байна, ийм юм гэж хэлж байна гэж тийм үзэл бүрддэг. And of course, even the best people, you know, have some dark places in their minds and have some problems from things they saw when they were children and so on. And this is then what we work, most of the things that we work with today. Тэгээд ер нь бол хамгийн шилдэг сайн гэх хүмүүст хүртэл одоо юу гэх юм сэтгэл санааных нь мохот ямар нэг тийм хар гараан зүйл байж идэг. Бүгдийн тухай ч юм уу, өндөрний тухай ч юм уу. Ийм сэтгэл зүйн асуудал бол хамгийн их дэлгэр одоо өнөөдөр бидний голгож одоо ингэж ажилладаг зүйл нь одоо ийм байдаг юм аа. Germany is the same thing. We have Annie in front of you at the corner seat here. She's going home to learn some more things to be able to benefit more beings. Тэгээд Герман ч гэсэн мөн адилхан яг бидний өмнө одоо бас Германы одоо хэлчин сууж байна. See her at the corner here, you know. She loves it here, but she says that she has to go home and learn some more things and then come out with that. Энд бол их сайхан байна энэ оронд гэж хэлж байгаа. Гэхдээ бас бошоохон гэртээ буцаж очиод илүү их сурч мэдэх зүйл, хийх зүйл их байна гэхэд байгаа. Сайн байна уу? Би юу Facebook-ээс санаанд олж хараад ирсэн юм. Ямар нэгэн юм БУДДИЗМ юм шашинтай үзэлтэй юм бол ерөөсөө биш. Ажлаа хүүгээд агуулад ямар ч нэг сүүлийн үед сонирхоод ханаа бясалгал гэдэг юм айгүй хэрэгтэй гэж ойлгоод тэгээд тэр талаар айгүй юм ярина айгүй тийм хүлээлттэй ирсэн л дээ. Тэгээд бясалгалыг заавал юм багшаар өдөрт болох хэрэгтэй юм. Би болохоор өөрөө тийм заавал юм нэр юм заалгах биш яг өөрөө ингэж одоо бие дааж хийх